नमस्कार बंधु मैंने आज यही कार्यक्रम को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुचु। आज कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्तिशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण कन्या राशि व्यक्तिशेष मान जीवन यही होली तथा दोल पूर्णिमा पर संपूर्ण भाव में बदलवाक जाउछि। कारण होली दिन अर्थात मार्च 15 दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। शनि मध्य 29 मार्च को निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। तो यार प्रभाव रे आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन होबाकु जाउछि। तो आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन एवं भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्यर प्रत्येक क्षेत्र में यार प्रभाव पड़ाक ही जाउछि। तेबे आपणक जीवन में केउं सब परिवर्तन होबाकु जाउछि, केउं सब घटना गुड़िक आपणक जीवन में घटिबाकु जाउछि, से भाव में जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चित देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री श्रीकृष्ण निश्चित लेखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि रे ऊपर आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि होची कन्या राशि। तो बंधु माने आपणक कुंडलीर प्रथम भाव में विराजमान अछंती केतु, षष्ठ भाव में विराजमान अछंती सूर्य एवं शनि। तो 15 मार्च को सूर्य आपणकर सप्तम भाव को ही चलन करेंगे। 29 मार्च को शनि मध्य आपणकर सप्तम भाव को ही चलन करेंगे। तो आपणकर सप्तम भाव में विराजमान अछंती बुध, शुक्र एवं राहु। आपणकर नवम भाव में विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति एवं दशम भाव में विराजमान अछंती मंगल। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानिनेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही दोल पूर्णिमा परठारो। तो तेबे आपणक प्रथम भावर अधिपति होउछंती बुध। तो बुध आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। तो तेबे आपणकर सेमिति किछि गंभीर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा जाउ नाही। केवल जेहेतु आपणकर बुध राहु सहित विराजमान अछंती सेथिपई आपणकर त्वचा जनित समस्या किछि देखा दे पारे। गुरु जेहेतु शत्रु राशि रे रहिचंती डाइजेशन सिस्टम रे टिके आपनको टिके प्रॉब्लम देखा दे पारे। तो यही सब प्रति आपण टिके सावधान रुहंतु। एहा व्यतीत अन्य कौनसी आपणक समस्या स्वास्थ्य रे देखा जाउ नाही। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो दोल पूर्णिमार परर समय। तो कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति होउछंती शनि, जे कि षष्ठ भाव में विराजमान अछंती एवं सूर्यंक सहित विराजमान अछंती। तेबे 29 मार्च को शनि आपणकर सप्तम भाव को ही चली आसिबे एवं तापरे संपूर्ण 2.5 वर्ष शनि आपणकर सप्तम भाव में ही रहिबे। एबे तेबे 29 मार्च ठारू मे पर्यंत शनि एवं राहु एकत्र रहिबे, जा फल रे एठारे स्थितिक समस्या टिके निर्माण हबो। आपणक भितरे मन नाना प्रकार नकारात्मक चिंताधारा आसीबो। तो 18 मे पर्यंत आपणको आपणकर पाठ पढ़ारे संपूर्ण भाव में फोकस करिबार ही अछि। एबे आसनु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपर रहबो ए दोल पूर्णिमा रे। कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव हवा सहित पंचम भावटी होइथाय आपणक प्रेम जीवनर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति होउछंती शनि। तेबे बंधु माने आपणक प्रेम जीवन पई एही दोल पूर्णिमा परर समय बहुत भल रहिबो। कारण आपणकर पंचम भावर अधिपति सप्तम भाव को ही चलन करेंगे। सप्तम भाव शनि रही आपणकर प्रथम भाव को ही देखिबे, जहा फल रे आपणक प्रेम जीवन रे जहाँ भी किसी समस्या थिला से सब आपणकर समाधान होई जिवो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो ए दोल पूर्णिमा रे। कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव। आपणक सप्तम भावर अधिपति होचंती देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणकर नवम भावरे विराजमान अछंती। तेबे आपणक वैवाहिक जीवन रे सबुठारु बड़ परिवर्तन आसीबो 18 मे परे, जेतेबेले राहु आपणकर सप्तम भावरु बाहरी आपणकर षष्ठ भाव को प्रवेश करिवे।
ତ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ଗ୍ରହ, ଛାୟା ଗ୍ରହ। ବିନା କିଛି କଥାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯିବ। କିଛି କଥା ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢ଼ିବ। ହଠାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ଏପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିଲା। ତବେ ଆପଣଙ୍କର 18 ମେ'କୁ ରାହୁ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯେମିତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର ବି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ଯଦି ବିଜନେସ୍ର କଥା ହେବା, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ସାଥ୍ ରହିବେ, ଚାଲାକ ଚତୁର ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ସାର୍ପ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବିଜନେସ୍କୁ ଆଗକୁ ବି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଗ୍ରାହକମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଏବଂ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କୁଆ ହେଉ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ସକାଳୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ମାନେ ଆସୁଛି ତାହା ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଆସୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତାକୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ସେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗରେ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।